हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओडिया नोटबुक। जदि आपण ओटीईटी किंबा सीटीईटी पई प्रस्तुत होचंती तेबे ओडिया पेडागोजी रो एही क्लास को आपन को स्वागत। एही वीडियो रे आमे ओडिया पेडागोजी रो किछि पछा पछा क्वेश्चन एवं तार आंसर विषय रे आलोचना करिवा, जहा आपन को परीक्षा रे सफलता देबारे सहाय्य करिवो। तो चलंतु आरंभ करिवा आजिरो प्रथम क्वेश्चन। आजिरो प्रथम क्वेश्चन होछि साहित्य शिक्षादान रे काव्यिक आनंद केउथिरु मिली थाए। आंसर होछि कविता बा पद्य पाठरू। साहित्य शिक्षादान रे काव्यिक आनंद कविता बा पद्य पाठरू मिली थाए। व्यापक पठनर मुख्य उद्देश्य कौन? आंसर होछि आनंद प्राप्ति और साधारण ज्ञान वृद्धि। व्यापक पठनर मुख्य उद्देश्य होछि आनंद प्राप्ति और साधारण ज्ञानर वृद्धि। शिक्षादान समय रे पचरा जाउथबा प्रश्न को कौन कहा जाए? आंसर होछि गठनात्मक प्रश्न। शिक्षादान समय रे जो प्रश्न पचरा जाय थाए ताकू गठनात्मक प्रश्न बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरव पठन केउ श्रेणी रु आरंभ हेबा उचित? आंसर तृतीय वा चतुर्थ श्रेणी। नीरव पठन तृतीय वा चतुर्थ श्रेणी रु आरंभ हेबा उचित। भाषा शिक्षा रे प्रतिकारात्मक शिक्षा काहेकि दिया जाए? आंसर शिक्षण दोष दूर करिवा पई। भाषा शिक्षा रे शिक्षणगत दोष दूर करिवा पई प्रतिकारात्मक शिक्षा दिया जाए। ओडिया भाषा रे शुद्ध उच्चारण पई कहार भूमिका गुरुत्वपूर्ण? आंसर श्रवण दक्षता। ओडिया भाषा रे शुद्ध उच्चारण पई प्रथमे श्रवण दक्षतार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। एकक योजना बा यूनिट प्लान कहले कौन बुझाए? आंसर होछि एक निर्दिष्ट विषय वस्तु को केतोटी पीरियड रे विभक्त करिवा। यूनिट प्लान बा एकक योजना कहले एक निर्दिष्ट विषय वस्तु को केतोटी पीरियड रे विभक्त करिवा को बुझाए। उदाहरण माध्यम रे सूत्र प्रतिष्ठा करिवा केउ पद्धति? आंसर आरोह पद्धति। उदाहरण माध्यम रे सूत्र प्रतिष्ठा करिवा होछि आरोह वा इंडक्टिव पद्धति रो उदाहरण वा इंडक्टिव पद्धति को कहा जाए। भाषा शिक्षार केउ दक्षताटी सबुठु कठिन? आंसर लिखन दक्षता। भाषा शिक्षार लिखन दक्षताटी होछि सबुठारु कठिन दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तक बाहर अन्य पुस्तक पढ़िबा को कौन कहा जाए? आंसर सहायक पठन। पाठ्यपुस्तक बाहर अन्य पुस्तक पढ़िबा को सहायक पठन बोली कहा जाए। प्राथमिक शिक्षार्थी पई केउ पठन श्रेष्ठ? आंसर उच्च पठन। प्राथमिक शिक्षार्थी पई उच्च पठन श्रेष्ठ। मूल्यांकनर एक मुख्य उपकरण कौन? आंसर परीक्षण बा अभिक्षा। मूल्यांकनर मुख्य उपकरण होछि परीक्षण बा टेस्टिंग बा अभिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण रे क्रियात्मक कार्य कहले कौन बुझाए? आंसर खेल, अभिनय बा प्रकल्प माध्यम रे शिक्षा। भाषा शिक्षा रे क्रियात्मक कार्य कहले खेल, अभिनय बा प्रकल्प माध्यम रे शिक्षा देवा को बुझाए। शिक्षार्थीर पठन दोष दूर करिवा पई कौन आवश्यक? आंसर बारंबार अभ्यास और संशोधन। शिक्षार्थीर पठन दोष को दूर करिवा पई
ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାକରଣ କିପରି ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ? ଆନ୍ସର ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାତୃଭାଷା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ମା ମୁହଁରୁ ଶିଖିଥିବା ଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ମୁହଁରୁ ଶିଖିଥିବା ଭାଷା। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବା TLMର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସହଜ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ। TLM ବା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସହଜ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ବହୁଭାଷୀ। ଅଧିକାଂଶ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ମଲ୍ଟିଲାଙ୍ଗୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁଟି ସହାୟକ? ଆନ୍ସର ଅନୁଲିପି ଓ ପ୍ରତିଲିପି ଲେଖିବା। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁଲିପି ଓ ପ୍ରତିଲିପି ଲେଖିବା ସହାୟକ। ପଠନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ଆନ୍ସର ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ହେଉଛି ପଠନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ଆନ୍ସର ଗଳ୍ପ ବା ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା। ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଗଳ୍ପ ବା ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼େ? ଆନ୍ସର କଥନ ଦକ୍ଷତା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କଥନ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଥାଏ ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ମନେ ରଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଅଂଶ? ଆନ୍ସର ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ ମନେ ରଖିବା ହେଉଛି ଅବରୋହ ବା ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡର ଏକ ଅଂଶ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆନ୍ସର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ବୈଧତା। ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ବୈଧତା ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କଳାପଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ? ଆନ୍ସର ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଥିବା କଳାପଟା ହେଉଛି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଆନ୍ସର ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ଉପରେ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ଭାବ ଗ୍ରହଣ ଦକ୍ଷତାଟି ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଆନ୍ସର ଅନୁଭୂତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଆନ୍ସର ଭାଷାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଉଚ୍ଚାରିତ ଏକକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି କହିଲେ ଭାଷାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଉଚ୍ଚାରିତ ଏକକକୁ ବୁଝାଏ। ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଲାଭ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ନିୟମିତ ଜାଣି ହୁଏ। ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଲାର ପ୍ରଗତିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବା। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ? ଆନ୍ସର ସ୍ୱର ଓ ତାଳ ସହିତ। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱର ଓ ତାଳ ସହିତ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
ତ ଏପରି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।